झोर झोर न मारे अरबी करे सी खुद न करे अरबी करे सी खुद न करे पर शर्त आयो तू भी करे पर शर्त आयो तू भी करे सारो लगने बिठा अपने खुदा نحمده ونستعينه ونستغفره غلام kan hem di ونؤمن به Al-Qur'ani ونتوكل عليه margazer ونعوذ بالله mikasa net من kedi شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن margazer يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا on we can in the paper ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم अच्छा अच्छा بسم الله الرحمن الرحيم वजन नहीं भी ठीक जगह एंड سبحان भाई الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم शेख صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد गिरामी बुजुर्गों दोस्तों असा सारे अपने बुजुर्ग सूफी गुलाम कादिर साहब मरहूम उनके मिसाल सवाब मजलिस के अंदर शहीद है अल्लाह की बख्शिश फरमावे अल्लाह करीम उन्हें रूह को आला इल्लीयीन जगह नसीब फरमावे उनके उसरात बेटे भाई मुजम्मिल साहब भाई सकलैन साहब और भी मेरे भाई उनके बिरादरान अल्लाह सारे हजरात को सबने जमीन नसीब फरमावे दोस्तों मौत का सफर चल रहा है बेशक कारी गुलाम अकबर साहब दामत बरकात आलिया तशरीफ फरमा है फरमा है वो भी मुख्तसर है सारे दोस्त कारी गुलाम अकबर साहब की फौजा दे जवान साल बेटा होगा एक्सीडेंट में हो मौत इंतजार नहीं करेगी
जवान है, बूढ़ा है, बुढ़ड़ा है, आलिम है, जाहिल है, पीर साहिब है, मौत में सब मौके। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, तमाम अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अहले बैत असहाब, उम्महातुल मोमिनीन, अज़वाज मुतहहरात, अल्लाह के मक़बूल बंदे, औलिया अल्लाह, शान वाले लोग, सब अपने अपने वक्त से अल्लाह के दरबार में पहुंचे। इसका इंसान की कोई मजाल नहीं। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद कर रहे हैं, दोपहर के वक्त आनंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, चटाई दे उत्ते जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक बड़ा नफीस, आप हुस्न व कमाल के शाहकार, रब्बुल जलाल ने सारी कायनात को जो हुस्न अता फरमाए, हिस्सा से और दिल है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न हिस्सा। बेशक। इस बात से उलमा किराम ने फरमाए